Tak ahoj, vítejte u další epizody večera. Naposled jsme skončili tady quest, kdy jsem pronásledoval divoký hon a tadyhle Keira Mec, jak už se to čte, jak se to čte, Keira asi, tak chtěla ještě pomoct s nalezení magické lampy, takže jdeme na to. Nevidím nic kromě dveří. Show me. Nemůžeš podívat sama? Decipher maybe a third, but that third doesn't make much sense. Give me a minute. I was never any good at the high variant of the Elder speech. All right. This might seem a bit literal. I'm afraid I can't replicate its sophisticated internal rhymes. Just translate it to make sense. 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. The first to light his fire dared not march on the end. The second, by the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet like the second played a tune. And thus they stood o'er their queen, who slept beneath flickering stars. Sounds like a riddle, all right. Mind repeating the riddle? 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. The first to light his fire dared not march on the end. The second, by the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet like the second played a tune. And thus they stood o'er their queen, who slept beneath flickering stars. Zajímavé. Budou možnosti. Zapal koše ve správném pořadí. Tady je pes, což je ten věrný beast. Tohle nemá nic. Tohle hraje na něco. Tohle hraje a má psa. Dobře, takže jeden hráč, jeden hraje a má psa. Jeden nemá nic. A jeden má jenom psa. Takže pes, hraní, oboje nic. A tam to bylo, že první si jeden si netroufl jít první, druhý šel vedle ní a hrál, třetí měl psa a čtvrtý taky hrál. Takže druhý a čtvrtý hráli. A třetí měl psa. To znamená, že první by měl být ten bez ničeho. A pak jeden z těch teď mají být ty dva, co hráli. Wait. Something just happened. To je blbě. Behind that wall, a movement. Myslím, že takhle. Ale dobře, a na poprvé. Ale vaštovka. Whose grave is it? What do you think? No inscription, sadly. Tam nějaký písmena jsou, ne? Sign of the gull. If I didn't already know where she was buried, I'd guess this is Laura Doran's sepulcher. Perhaps it's a monument to her. Can't see the elves commemorating her this way. Heroine of a tragic legend to some, but most see her as a traitor to her race, who got her just deserts for marrying Cregennan of Laud. Perhaps the elven mage is Lara's kin. It would explain why he's helping Ciri. Possible. This what you're looking for? Uh-huh. So what's it supposed to do? I hope I'll be able to activate it. Let's leave this place, shall we? To je místo moci? Place of power. Should draw from it.
A ne golem na konci, ale jako místo moci. Jdem zpátky tam tudy, ne? Pokud se to nezabouchne. We going? Something here. Si zabouchlo, a jo, Where's tady that se to artifact goní. Keira gave me? Úzka. Byl nějaký topivec, nebo co to bylo? At last. But it was worth it, right? You learned something about Ciri in the end. Something important. Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards. Don't know that I'll get the chance. Geralt, there are two types of men. Those who see opportunity and take advantage, and those who forge the opportunities themselves. I've always seen you as an example of the latter. Besides, I've a favor to ask you. So, visit me sometime? I'll try. In that case, I shall be waiting. See ya, Keira. Žum. Zkušenostní body, jej. Tak, co mě teď zajímá, že jo, tak ty docela teď přeskočili X, už za chvíli 5. level, možná jsem zmačk špatný káčko, je to jo, tady nový dostupný bod. A jídlíka si určitě chci nechat, takže já teď nemám co úplně nahodit, ale tady to bude na úrovni 6, takže to mě ještě chvíli stejně nedá. A teď vlastně tak nějak všechno mám. A z tohohle jsem mám pocit, že nic extra nepotřebuju, respektive tady byly ty heal, ale když mám to jídlo, tak to stačí na heal. Silný hřbet je takovej jakože někdy možná, takže asi teď jde o to, co chci odemykat, abych až budu mít nový slot mohl dávat z dalších řádků věci, takže buď tady nebo znamení a možná to odrážení šípu by nemuselo být úplně špatný. A smrtící přesnost zní třeba skvěle, ale to je daleko. Tohle je samá kůž, to mě netrápí vůbec, takže buď perírování bych měl, anebo adrenalin. Tohle bych časem dal někdy na to resurrect. Tak dáme třeba odrážení, ať mám. Stejně ho nemám kam dát aktuálně, ale to časem bude. Pozvání, ne, počkat, teď co chci, tak jako, dobře, na 6 mám mít zase za Keirou znovu, pak mám srdce divoké možnost, což je s nějakým lovcem, to je na 7. Zaklínecké zakázky jsou na vyšší level hodně, ale 10 bych asi dal ještě, ale co já vím, a hlavní úkoly jsou dámy lesa a krvavý barona. Čarodějní zbrací na celý, dobře, tohle zní docela fajn. Protože mám za úkol přečti si dámy lesa, tak to bych mohl asi najít, hádám někde. Kde jsou dámy lesa? Jo, a tyhle ty jsem chtěl.
Vyznačil jsem je v této mapě, dáš mi tu mapu? Nebo to teďka budu mít prostě na mapě? Hele, dá mi lesa, to je to, co mám číst. Najdi dítě mladé a nevinné. Zaveď ho do křivůzkých blad, vyhledej oltář, tam začíná sladká stezka. Vyšli dítě na cestu a to bude následovat jeho sladkou stopu a najde dobré dámy. Dítě už nikdy nebude po ničem toužit, neboť dámy jsou vlídné a štědré. Staň před jejich oltářem, vyřkni svůj požadavek a dobré dámy tě vyslyší, neboť vidí a slyší vše, co se v jejich říši odehrává. Pokud byla tvá oběť proveden tak, jak barona má, tvé žádosti bude vyhověno. Takže mám se brát dítě, který prostě pošlo, aby hledal cestu z perníku, jo, jako. Počkat, teď mě nepřipadá jak moc úkol. Tak sběrečská výzva, to jsou ty dvě, to je zas pro vyšší level, takže na to kašlat. Jo, honba za pokladem, jasně, no. Novigrad, Velen, Novigrad, tady 23, ne. Tak zkusíme ty dámy lesa. Tuha, to je daleko. Možná, že když už jsem tady, tak by... tady jsou nějaký hnízda, jo. Zajímavé. A když už jsem tady, tak bych mohl prostě prohledávat tady ty věci. Loď, tyjo, ne, lodě asi nechci. A my tady koukám dokonce u sebe, kdybych chtěl. No, tak se budeme prostě podívat třeba, co je tamhle, nevím. Ne, vylepšení školy kočky nechci. Tamhle je zase nějaký topivec nebo něco na ten styl. Máme mrtvola evidentně. Ne, to je vodnice, level 8, OK. Co volá, jo. Jihaha klepná. Tady jsou přízraky. Jo, poklad chráněný přízrakama, OK. Tak, uděláme to takhle, dáme si tohle. 7 a nějaký druhej. Jeden mám. Zkusíme, jestli pití bude taky na dlouho, jo? Jo, bude. Kritický zásah, jo.
Ještě jeden, myslím. Co tady dělá kočička? Tak tohle byl asi ten poklad, ne? Předpokládám, že to je všechno, teda jestli už tu není další přízrak. Mutagen přízrakujeme asi teď jedno v tuhle chvíli. Ale tak na mutagenní odvar se to bude asi hodit, předpokládám. A je tady otazník vyřešený. Akorát tady nevidím tadyhle vesnice, tak bych se mohl podívat do vesnice, jestli tam nebude třeba rozcestník, protože tady široko daleko není, až tadyhle nahoře. Případně tady místo moci už bylo, ale neobjevené místo. Užijeme si hru a pojedeme dále. Zase vidím, že tamhle něco je. Jejich hodně to budou nějaký vlci nebo ghoulové pravděpodobně. Ghouls. Where there's ghouls, there's usually corpses. Vodnice přiběhla. Tady dělá. IKáčko. Shit. Jak se sem tak rychle dostala ta potvora? Jsem si to uložil, ale tak jako ten quest na ty ghouly bylo lepkovej teda, jo. A jako i takovou dovodnici nebo smíce bych měl se sekat prostě, jestli se nenechám hitnout. Byla to náhoda nebo přiběhne vodnice ve chvíli, kdy přijmu ten quest? Kde neběží zatím? Ghouls. Where there's ghouls, there's usually corpses. Tohle nikdo, OK. A když dám questy a dám si tady tohle co? Úroveň 22. Tak jako pro zajímavost, co to teda udělá. Možná, že budou vyšší level ty ghoulové, jo? Mě tam zajímalo, kde se tady vzala ta vodnice předtím. OK, to jsou lepky, chápu. Zlatá vodnice. V tom případě bych chtěl buď tohle nebo tohle. Kde je tohle třeba? To je hele, tady je rozcesník, shit. Počkat ještě, jestli to je rozcesník. Oni budou stát přímo u něj, co ty ghoulové. Nechá mě to cestovat v boji, asi ne, co? Tohle jsou ještě k tomu asi dva teda. No dobře, no. Faster.
That's it, Roach. Jsem si vzal, já jsem šel totiž určitě nějakým tím podzemem, zase tím teleportem vlastně jim. A tak můžu se podívat třeba sem, co tady bude. Tam otazníky, jinak o ničem nevím. Začíná hezky svítat. O, přízrak level 13, úžasný. Jako je to jenom přízrak a na druhou stranu. Já jsem level 4. Co je tohle za symbol přede mnou na mapě? To je něco pode mnou. Loci, OK. Tak těm zkusíme ujet, to už jsem prošvih jinak trochu. Slow now. Should all be flogged, legs torn from their asses. My sweet boy, have mercy. Take pity on an old. Whoa there, Roach. Tady je rozcestník jednak, takže se můžu portnout, tady je quest. Help an old Asi. feeble woman. What's wrong? T'other night blasphemers pox take and profane the shrine to Verna the Merciful. Shrine's gotta be repaired, else Verna will take umbrage. Our cows will croak, kitties will be covered in warts, and our dogs will get the mange. Warts and mange? Sounds dangerous. Fine, I'll help you. Done. The good gods have sent ye to me. Someone to repair their shrines from this day on. Look, already got a trade. I'm a witcher. Restoring traditional roadside structures in wood, just not my specialty. Fighting evil, that's a witcher's calling. And vandals are worse than beasts. Jasně. Fine. I see any damaged shrines, I'll take care of them. Won't go out of my way, though. Nothing's out of the way in these parts, and the gods will guide ye. Zkušenostní obvody 8, jo? Proč je to 1 ze 3 zase? Jakože to je, kecam, 1 ze 3, vím, že to je, proč je to lepka zase? To je jako 1 tady dole, 1 tady nahoře a to má být jako poblíž, jo? Tak to sorry, ale to asi neprojde. Ještě na level 10, no jasně. Zpátky na tohle. Kde, abych se dostal sem, já jsem zmačk něco jiného. Tak mám jít sem, což znamená do podhájí se teleportovat můžu, proč ne, tedy rozcestník. Uí. Pardon, depisuju.
Tak, jsem tady. A chci na hlavní quest, což by mě směl ukazovat automaticky, že chci tamhle. Že bych mohl zavolat klepnu, která tamhle stojí, jasně. Ne, tohle je špatně, já jsem chtěl na klepnu zasednout, tak. Move it. Come on. The rats, why did he need them? Bloody rodents. Better to have stuffed them with a poison or crushed them into a pulp with a shovel, but no. Did you see what he did with them? OK, jestli bych tam měl naběhnout, už přestali mluvit. Keira, what are you doing? Geralt. You gave me quite a start. But nay, the mage says bring me rats and healthy ones. Not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Nothing important. I'll explain later. Now tell me, to what do I owe the pleasure? Why do you want the lamp? You just witnessed why. To communicate with lost souls. Didn't know you were interested in that kind of magic. There's nothing wrong with it. Why'd the elf promise you the lamp? We traded for it. He needed powerful magic and sensed I was no common wart charmer. I brewed him a potion. To delay nervous tissue degeneration, stave off memory loss or some such. Who'd he want to use it on? He didn't say. Tohle už jsem se ptal a nákup ne. Mentioned you wanted something from me. I did, and still do. The cursed isle on Lake Windammer, you've heard of it, I'm sure. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. How'd it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Serard, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. So, will you please help me lift this curse? You're so good at these things. Why are you so intent on this? I'm Zajímavé. not, the local peasantry is. The Isle, miss. You've got to lift the charm. You're a good witch, a great witch. There's no end to it. See, I thought you didn't care for the locals. The great witch you are. I failed to lift the curse, and they could conclude I'm not so great. Not enough to conceal me from the witch hunters and risk getting sent to the gallows themselves. What others think, your image, that's all you care about. The point is, listen, I didn't flee to these wilds just to stupidly get caught because some boar with grit under his fingernails grows annoyed with me. So the peasants who went to the island for food, this lord had them murdered? The villagers say he had them poisoned. A real gentleman. Well, I never met him, but he certainly didn't seem such a cruel man, judging by what a mage from the Isle told me. A mage lived on the island? Did you know him? Where is he now? We were friends. Sadly, he died that day as well. Very few survived. Yet even those who escaped the Isle soon suffered agonizing deaths. Strangely, they did not seem to have been poisoned. To je zvláštní, že ten, kdo utekl bez zilu. All right, I'll help. I knew you'd To je find it spíše, když je někdo irresistible. zabil, protože viděli něco, Naturally, co you'll need nemají. to sail to Fyke Isle. Fine. What then? Well,
The spirits who wander the Isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. Zajímavé, magická lampa, jo. Can't you just come with me? I tried to go to Kyle once. Thought my head would burst, the curse's magic was so strong. Nice of you to send me there. I experienced an acute nasal hemorrhage. You stand to endure a wobble of your medallion at most. At Aretusa, they trained me to detect even the subtlest magic pulses. This was like getting smacked across my haunches with a grain flail. Funny. Thought you'd go in for that sort of thing. Take my boat. I left it on the lake shore near the village. Should be fit to use. Provided rot hasn't eaten it, as it seems to eat everything here. Okay. How's the lamp actually work? I mean, do I just rub it, or do I have to do something, magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you, it might not be the most pleasant experience. Figured as much. Tell you all about it later, maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. Oh, dobrý guide. I need to know anything else before I go? No, that's Já jsem klikal pod to, proč se tam ještě teleportovala? Oh, go already. To je I can't wait to jedno. see what you discover on Kyle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Thank you. Už nový úkolový předmět. Připrav se ji pro použití, takže umístit do příslušné pozice, dopadnou inventáře, pak vyzvol v rychlé nabídce. Předmět použiješ stisknutím či podržením prostředního tlačítka, jo. A jakže se to udělá? Jakože Xenohlas, ten musím někam... Ne, tady není co s tím. To je přesně to, co já jako nechápu. Kde by měla být asi i ta kůž? Jednorázové petardy, kapsy, to je všechno hezký. Koukám, že nemám ani ty sedlové brašny, tyjo. Přemýšlím, jak to udělat. Že by to bylo takhle myšlený. Hele, kuše, tady fakt je. Magická lampa. Jak sem něco hodím? Dobře, ještě jednou.
jako buď ti myslej tu lampu, je tam už nahozená, nebo nevím. Tohle je krvavý baron do toho jeho hradu, to je tenhle ten středový pořád. A tohle by bylo kde? Jo, tady je ta loď, co ona říkala. A tohle bude ten vršní ostrov. Ale když jsem přímo u toho, tak se tam zajdu podívat, asi ne. Tam je něco, nějaký příčery. Ano, co mi dělat dál? Najednou loď. Jasně, pokud loď narazí, může se ji potopit, super. Vyzkoušíme, ne? Tak je turbo. Možná bych si mohl dát uložit, teď ještě jako nechci plno nějaký nesmysl. Pro jistotu, kdeže to přesně je. Jo, musím proplout tímhle průplavem a pak někde vpravo na ostrově. Možná mi nevyskočí kraken nebo něco takového. Wow. Almost there. Splendid. I shall contact you again soon. Wait, this Xenovox. Can I contact you with it, or is it one way? One way only, I'm afraid. You'll have to trust my feminine intuition. Your what? My feminine intuition! Wonderful. Vidíme zase hromadu topivců akorát. Na který nějak extra jít netoužím. Už možná budu muset. Ta loď je poškozená. Jsem chtěl taky zaparkovat, hele, hra byla uložena prej, OK. Geralt? Are you on the Isle yet? Does the Xenovox work? Can you hear me? What? I can't hear. Great, broke already. Sheesh, short-lived this magic. What did you say? There's some interference. You must be very careful. Neříkej. Možná se měli jít dál a ne tady běhat. Zkusíme se vyhnout těm, co běhají tam vpravo. Ohnilec, ježišmarja, co to zase je? Už je vás stejně nějak hodně.
Vybuchujou. Jsem ho trochu zapálil, to vypadá. Čímž předpokládám, že bych ho měl mít teďka hozenýho tím pádem v bestiáři. Psi divokého honu. Axie a igny. Bezmyšlenkově zaútočit na cokoliv se skříží, cestuje i nekrofák nějaký. Divný. Proboha, co je tohle? Proč to tady mám, když to nikde? To jsem, jo, to je to, o čem jsem si určitě přečet totiž. Jako berserk vypadá jak medvěd. Ale to je na skillič, to je mi teďka jednou. A potracenka, to je ta, co jsem hrál na larpu asi. Lol. Axie. No, budeme se tvářit jako, že tady se tu leze s tím přede mnou. Tam tu jsou zase další ohnivci jak hůlové. Jo, tady přede mnou, ale taky, aha, to je úplně všude. 9, ježiš, kolik jich tu je, pro boha. Takže na tom ostrově vypadá, tohle je ta věž. A tady je najdi duchy všude. OK, to mě netěší, no. Jako hudba dobrá, no. No teď najednou se ke holice odsek. Ještě něco jako, nebo? Aha. Tady byl ghoul. A jich tu nějak hodně, to se mi nelíbí. Že on jich tady všude prostě hromada. To jsem udělal blbě.
not good. Jako jídlo naštěstí nekonečný heal, ale těch hůl je tu trochu hodně, jako oproti tomu, co bych si přál. Ale roste sníh. Vej. Tam je něco zeleného, i kdyby to světlo, který potřebuju. Let's try Kira's lamp. They're onto us. They're not letting Graham in. Quiet, fool. Babylon and the noble himself will hear you. Nah, he sat his arse on silk pillows, like he'd be gobbling meat. With no notion he's coming to tear him to shreds. To je divný překlad. Way's clear, lads. Adam! Zkušenostní body. Tak, sejvíček dáme, dáme to vypadá jak topivec, ale možná se pletu. Ale hoši. Ne, to je zase vodnice. A mi zamlžila pohled takhle, jo. Nový záznam, jej. Můžeš se otočit. Tady mám takový podezření, co jsou tyhle ty včely. Nesmyslím, jestli mám takhle pálit nebo dělat něco jiného. Olej proti upírům, jej. Tak pro jistotu takhle. No tam je něco na lampu. Millie, we gotta flee. Quick now. Millie. Millie, we gotta flee. Quick now. Musím stát na místě asi. Millie. Millie, what's with you? I don't know. So, Burn it. Ah. What? No. No, stay back. don't leave me. OK. Zamčeno, jo. To mě teda děsně těší. Co tady tudy? Mám něco lepší, ale hromada krys. Co kdybych si našel igny? Trochu vás holky spálil. The place is full of rats. As many dead as alive. I think they're feeding on... Geralt, you needn't be so detailed.
krysy blbý. Peasants didn't come here to ask nicely. To tady schnilý celý takový. Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. He's not the end of it. Sons can suffer for it, and the daughter. To the top! Pak bylo na fotu jenom chvilku ještě. Koukám, že když tady bude nekonečno a tyhle zatím nekoušou, tak jako znělo, když to někdo klepe. Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants. They're through the door in the tower. Oh, level. Blood. Many must have died here. Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Strange it's still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Who are you? Yeah? Dostupné body 1, takže co? Perírování zpátky na účastníka, třeba šup, třeba třetí skill point. Dvojnásobný, hehehe, ok, hezký. Jsem z těch krys takový vycukaný, jak jsme je předtím museli vraždit tam u těch hnízd. Takže nahoru.
asi. Where are you? Have you got to the laboratory at the top of the tower yet? I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Then you've not reached the highest level. Look for a passage. Someone dragged something across the floor. Or dragged it from one wall to the other, repeatedly. Someone dragged something across the floor. Or dragged it from one wall to the other, repeatedly. Faka, hele. Co jako neotevřeli dveře záhadný, nebo kolik těch pák musím hejbnout? Ta ruka tady, já chci prozkoumat ruku, jenom ne použít, ale... Tam je taky. Jednou. Zajímavé. Looks like a laboratory. Pretty well equipped too. No, tam je nějaký... Tady se koukneme, jestli to není co na loot ještě. Než nás něco sejme. Tam je... to je něco červeného. Experimenting on humans. Never would have gotten away with it if the Conclave were still in charge. Okay. That's okay. Why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? To mluvíš na mě? Don't be afraid. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare Nejkrásnější je, proto mě slyším. the Lord's daughter. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. Mage who lived here. Who was he? Alexander? I hardly knew him. He spent most of his time locked away in this tower. He's dead too, you know. They're all dead. Všichni jsou mrtví, Mountains Dave. of corpses, yet I stand here alone, all alone. They've all abandoned me. Even he who promised me everlasting love. You will abandon me as well. If I can lift the curse, you yourself will be free to leave. Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No. They came to rob and kill. They thought us rich, believed we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right.
happened then? Fear. Terrible fear. I feared the men who approached, but I also feared the potion, drinking it. Didn't trust the mage? In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Poisoned? That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats everywhere. Dozens. Hundreds. And I couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects. My face, my hands. I felt them rip open my skin, then crawl into my stomach. Ooh. They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? Can you talk to the island's other specters? No, I'm alone here. The others, they flee when they see me. I know not why. You do not fear me, do you? No. Used to dealing with ghosts. Though, gotta admit, there's something about you. You're different. You weren't the last to die on this island. Found a fresh corpse in the tower. The island's a dangerous place. Folks should not venture here. I too wish to leave. The dead man. Looked like a monster had attacked him, recently. The tower home to anything else? How am I to know? There's lots of wraiths here. I hear them whispering every night. Not talking about ghosts. A monster who hunts here. You must have noticed something. I don't know. I've noticed naught. Why do you ask? Why must you press me so? You're to be my savior, not my tormentor. How can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. But who could love a wraith? And your beloved, he dead too? Graham? No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the Isle. Your beloved, who is he? A noble son? No, a poor fisherman. My father objected, strongly. He did not see us together. I miss him so. Each night I walk to the island shore to gaze upon the village. Does he remember me still? Said before you can't leave the tower. Did I? You must have misheard. I don't think so. I don't know anymore. It's all a nightmare to me. Zvláštní. As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the Isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me?
To je jako trošku otázka. To nevím, co si o tom myslet, protože on evidentně částečně aspoň kecá, že nemůže z věže, nebo něco a takové věci. A zase pokud je ono zdroj, abys to nezamořilo tam, kam donesu ty kosti. Really hope I can help. Need to look around first. Whatever for? Not in the tower, but bones and rats. Don't leave me with them again. I'll come back for you. You can be sure. Very well, but come back soon. Don't keep me waiting. Bych potřeboval nějaký ten dokument od mága. Alone. All have left me. Takový náhradní světlo, aspoň nějaký. Kept in there until the end. What a shitty way to die. Ale kvárky jako fajn. Kam vede tohleto, nevím. No, asi nikam, tady se rozmlátím nejspíš. Nějak nevím, mám pocit, že se tady už nic dalšího nedozvím úplně. When will this nightmare end? Jakože to je takový jako buď kecá a v tom případě bych měl říct, že jí nevěřím a sejmout jí tady rovnou. A nebo jí odníst a sejmout jí tam, až se něco provede, no ale se to asi dozvím, když tam půjdu. Můžu to vyzkoušet a sejmout jí tam teoreticky. Kde seš? When will this nightmare end? Jo, takhle si zatím jenom nápis tady lítá. Will you help me now? You promised not to leave me here. Jo. A zkoušíme, uvidíme. Fine, I'll talk to Graham. Where will I find him? He lives in the village on the lakeshore, yet... What if he's forgotten me? If he loved you, he'll remember and want to help. He said he would always love me. Go to him. Make haste, please. Jako... Takhle začám kotouly.
Furt, to dělá tyč. Tohle beru samozřejmě. Že jsem tady někdy nepřehlídl nějakou stopu, o který ještě nevím. Kolik těch dveří tu ještě je vlastně? Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Jo, to byla ta cesta, kde jsem nebyl. I'd sooner burn the vermin. Releasing them's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? You needn't fret for them. Clever little bastards, clever than you. They seem sluggish to you. Got the mange, maybe? Oh, and that stench! Tak, tady je rozcestník. Takže už nemusím loděj. Jo, musím, protože tady nemám žádný rozcestník nikde, kam bych mohl přijet. OK, v tom případě chci sem. Tam je to další vodnice, nebo co to je? Gůl, ne ohnivec. Když sedíš u kormidla, cestovat můžeš na jakékoliv místo označené symbolem kotva. Takže dám tohle. Můžu sem, nemůžu, můžu fakt tam na kotvičku, jo. Kde je kotva pro boha tady? Myslím, žádnou takovou ještě nemám. Ale, nemlaď mi do lodi, ty debile. To mě něco plave pod vodou, jo, nebo... Jako myslím si, že teď dělám spíš špatnou věc osobně, že z toho bude průser. I want to talk. You're deaf, damn it! I told you. Who are you? I'm a witcher. What of it? Why should I care? Ptal se, I've kdo been to jsem? the island. I know what happened there.
What do you want of me? Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. Did you love her? Something mad. Loved her so deep I believed we'd come through, believed we'd be together. Of course, it was not to her father's liking. His daughter and a plain lout. Chci slyšet jenom verzi příběhu, to mě zajímá. No. What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. For Millie, Finch and Faulkner, they rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me as soon as I sold them fish. They forced you to go with them? No, I saw my chance in it, for Annabelle and me to flee. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. First, then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower, hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. Said you were hollering as you fled the tower, the island. What exactly did you say? I don't remember. I wanted them to pay for what they'd done to her. Might have cursed them. There's a powerful magic aura on Fyke Isle. Passions, evil intent, strong emotions of any kind can activate it. Your words could be the curse's source. She took the poison because of them. Nope. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. That means... Is she... No. You said you spoke to her? Spoke to her ghost. By the time she awoke, tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. She was alive the whole time. But... Can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... It's not your fault. No guilt in not knowing, and you couldn't know it wasn't poison she drank. Gods, what have I done? If I had stayed behind to bury her, I didn't notice she was alive. It might have ended different, ended well. If you'd stayed on the island, I doubt you'd have survived. I'd take death over leaving her to the rats like that. But there's naught I can do about it now. Wrong on that count. Annabelle needs you. Her soul will only find peace if you help her. But what can I do? It's too late. Bury her bones. Annabelle should be laid to rest by one who loved her. It's the only way to lift the curse that holds Fyke Isle. Those are her bones. Yes. Give me her. And leave me be. Řekni Kýře, že jsi sněl kletbu, jo, okej. Rozšířený záznam o postavě Annabelle a Graham. Takže vážně to vyšlo, jo. A tak postavy, hele Annabelle. Geralt doufal, že se tím zlé kouzlo zruší, že nebylo konečně dojde k klidu. Hezky napsaný. Doufal. Tady koukám klepna. A tady je Rudná, kde jsem nebyl, je tady rozcestník. Odkud se můžu teleportovat do podhájí, takže tam asi stejně půjdu. A je tady vývězka, kterou chci. Dead.
sister, and now she's free. OK. Co je morová pana, jak to zastavím, nebo co s tím? Někde v bestiáři něco o morový paně? OK. Říkal, že se to posede. A co uložit, no prostě. Chudáci, vy všichni mrtví za chvíli. Až přijde morová pana. Je obchodník. Ale já obchodníka teď nechci, já chci spíš kováře tamhle. Tam bude prodávat. Let me see what you're offering. A teď bys mohl mít něco, co budeš ode mě. Prodat. A prodat. Karmorenskou si chci nechat. Větší armor, menší bonusy o hodně. Menší damage, ale celkem má zajímavý útoky, no. Ale rezervní meč, proč ne? Asi nemám s tím úplně problém. Ale tady toho je, tyjo. A co on nabízí? Jako kuše okejš, ale nevím, jestli to zrovna mám chtít, když s ní nemůžu střílet. Tohle bych si asi vzal. Tomu věřím, že se bude hodit. Tyhle věci časem asi najdu spíš. Tohle jsem mu prodal já. Jo, to je ta vetež. Proč mi to říkáte znova? Ještě máš 94, abych ti tu vetež mohl prostě prodat, ne? Nemohl, to nechceš. Jezdí stříbro se vyřeší úplně jinak. So long. To je všechno dočasně, to nechci. Got coin to spend? I might.
Gwent. Wouldn't mind a look at your stock. Má 160 peněz a nějaký nesmysly. A já fakt asi vodu úplně teďka jako... Když to je zajímavý, že já nemám... Kde je třeba ta moje hromada pití, kterou normálně mám u sebe. Sám nevím teda úplně, co se s tím stalo, pochybuji, že bych to vypil všechno. Jsem jich měl asi 12 těch lahví. Já nevím teda, no, petardy nic, ty si doplní pak za něco jiného. Ale tady jsou nějaký ty lístečky, ty si teď to jsou zakázky, ty bych se měl přečíst. Ne. Já jsem to určitě teď utratil, protože jsem to zase omylem kliknul a jsem to chtěl číst, že jo. Schnilý maso nechci, panenku taky ne. A jinak to jsou samý knížky, no. Ach jo. Farewell. Prd. Přečíst. Něco, přibyly tady nějaký, ale jsou větší. Čelem za pochodem vchod. Tady musí být rozcesník někde, tadyhle. No, holci, pojďme teda pokecat tady s naší známou. Ale bohužel týhletý se pomáhat nemělo. No, to dá se do sprintím radši, než abych volal klepnu. Wind is howling. Lemečka. Geralt, just when I was starting to miss you. Fyke Isle's free of its curse. And you withheld this news until now? Why? I gave you a Xenovox. Xenohlas But the jednosměrnej. curse, what was its source? The dark spell clung to the spirit of Annabelle, the Lord's daughter. To free her and the Isle, Graham, her beloved, had to help me. So it ended well. No. I lifted the curse, so the island's clear. Annabelle's soul is free. Thing is, turned out she's a pesta. Graham's dead. And you failed to notice? You're losing your touch. Be that as it may, Fyke Isle is free of its curse. That's important. I'm almost inclined to say good work. Almost. One thing's bothering me. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore, given the Isle's been cleansed. I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now.
Už nic dalšího nemám. Time I was on my way. Perhaps you'd stay just a bit longer? There's one small favor you might yet do for me. What is it? I put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday, but has yet to arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. Jasně. Why not? If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. Jdi do Baronova hradu? What? Pořád okolo mě tam bude skákat tenhle quest. Chybějící přísady z dodávky. OK. No, tadyhle klepná. That's it, Roach. Roach. Voníci na koních, proboha, kolik vás tu je, hoši. Panika koně, úžasný. Ale rozcesník. Jsem si zapomněl uložit původně. Topivci tady jsou. Ježiš, za mnou běží vodnice zas. Tady ještě něco? Ne, jenom za mnou poběží vodnice, tak. Kven, a kde seš vodnice? Drowners and a water hag. Favorites. Dobře, já jsem si říkal, že to nebude vadit, když jí dám, tak... Když mám ten heal, tak je to jedno skoro, ale... Se ho budeme hejbat, no. Jako vodnice jsou svým způsobem drsný v tom, že mě také pronásledujou, teda to je jako... To je docela hustý. Tak já mám najít nějaký ten náklad, je tohle. Oh. Ten dal dobrou pecku. Dostane taky pecku. Z nich nic nespadlo. Wide, heavy wheels. Merchant's wagon. Ne, mě zase umírá meč. Já jsem si ho neopravil toho kováře šít. Stříbrný, jo. Pravíme, no. Co se dá dělat, jsem měl už udělat předtím. Tam jsou topivci, tam na pobřeží vidím něco červeného.
Tohle je ta vodnice. Tam je hromada topivců, který hlídají nějaký zase pseudopoklad určitě. Což se můžeme zajít samozřejmě podívat. Byl krásný backflip. Topevec dostává stagger, kromě toho, že umí občas stagger lítat. More topevec. Mrtvola. Máme něco živýho ještě. Už jsem mimo lokalitu, jenom jsem prozkoumal poklad. Ale jak jako budíš, prostě našel jsem nějaký kola. Tady si jeli s muzejkem pryč, OK. Veered off the road at high speed. Doesn't bode well. Merchant traveling across Velen alone. No way that was gonna end well. Leftovers, cuts of meat, cataplepis. Wonder what spell requires that. No, lahví vody máme evidentně 19. Package still intact. Don't sense anything magic though. Wonder how Keira will explain this one. An artery. Can't be far. Wouldn't have made it. Nebude daleko, jo. Je mohnilce. Vybouchne. Ale tady vedou stopy nějaký. Hid and waited for help. It never came. That's Velen for you.
Měšce z penězi, fajn. Zajímavé. No tak jo, no, tak na hlavní quest si po cestě koukám poklad hlídaný monstrama. Dáme si saveneme, dáme si kven. Můžeme se mrknout, co je tady za ty monstra. Drěčí dělník, co to je? To neznám ještě, bych chtěl jednoho. Jsou nějaký pavoukovci takový? Třeba někoho, kdo je taky někde bokem vodních trochu, ale... What now, you piece of filth? Dobře, jeden by byl. Dotočkama Geralt, tedy si měl máknout, jo. Si ho sesekej úplně na maděru a pořádně rychle. To je nejlepší, co s ním můžu dělat. Kašlat na nějaký znamení, akorát z nich teď koukám docela poison, teda nějaký potech z těch mrtvol. No to, že jsou level 9 teda. Drěčí válečník, ten vypadá o něco hůř. O něco hodně. Proč se mi teď neregeneruje to zdraví, když jsem na jeden, jo, už to jede, OK. Jako já mu dávám poison totiž, teda tím. Hoření se jim evidentně moc nelíbí. To bylo zás, tohle co už vskakoval. No, mám tě. Slabší modrý mutagen. Jako ty dělníci jsou celkem easy, do těch stačí prostě bušit, ale ten zbytek, ty Tohle není žádná značka na mapě. Jo, jenom obecný note bez ničeho zajímavého, OK. Teď už by mělo stačit doběhnout až tam. Jo, měl bych si dát uložení, že jsem zabil tady ty, jo, měl bych se podívat bestiáře, co mi tam vlastně skočilo. Ale udnici jsem zabil. Není takový čůzy, to je hezký. Jak s ní bojovat Kven, jasně dává smysl. Kven bojuje prostě s každým Kven skoro. A Igny, jo, oni jsou na zapálení. Zajímavý. A pak tu máme morové pany.
Imunní tělo, jo, dávat jim axi, OK. Že až, jestli se mi někdy povede najít axi. To je axi, jo, a tady jsou ty endriaci, OK, už to vidím. Přemýšlím, proč tady občas něco takhle má, jako že třeba nekrofagové tu mají hvězdičku, jak kdybych je jako něco z nich nevěděl, teď možná ještě od předtím. Ti hmyzový tým. Jsem myslel, že dělníci jsou neškodní, jsem myslel blbě. V případě ohrožení přivolají na pomoc válečníky, ale pokud se budou se bránit sami a to překvapivě dobře, no dobře ne, ale válečníka zavolali, to je pravda. No, nevím, byl docela slabý, ale tak jako OK již no. Co by mě pořád zajímalo, když taky vidím třeba ty kytky, že jo, tady je nějaký dvouzubec, OK, whatever, mám dvouzubec, jo, tady je další bylinka nějaká. Primréva. Nemám tušení, co to je. Ale... zajíc. Ale ne, zajíčka vlastně nechám, už jídlo nepotřebuju. Ok, ještě mám čas. Co jsem to chtěl, jo, že taky když vidím tu bylinky hromadu, já ani nevím také, kde sbírám nic a vlastně mě zajímalo, jestli někdy k něčemu jako pořádně budou, protože jasně, mám tu bylinky prostě a chemistické substance, elixíry, jo, prostě můžu si vyrobit elixír. A já jsem slyšel, že Witcher je celý o tom, že jako bez elixíru to nepůjde, že tam budeme muset dělat olejčky, elixírky a všechno. Uznám, že nějaký už mám, ale jako fakt jako jak musel, Když se podívám, tak jako, jo dobře, umožňuje vidět v naprosté tmě, to je samozřejmě asi fajn elixír, který se věřím, že se třeba hodit bude, protože to není nic jako skillovýho. Urychluje obnovu zdraví, to se po utrženém zastaví, no to si myslím, že dělalo i to jídlo, a když mám jídlo, tak tohle mě přijde k ničemu, třeba vlaštovka. Odstraňuje toxicitu, super. Tady ty oleje, prostě budu chtít bojovat se zvířatem, můžu si udělat olej proti zvířatům, ale 10% jenom? Ale už můžu udělat úhule, jsem našel tu věc. To chci. To je challenge, dohrát Witchera nejtěžší obtížnost bez lektvárků. Respektive bez takových těch zbytečných bojových, když mi dá quest, že mám udělat lektvar, tak to asi budu muset udělat stejně. Tak určitě. Got those substances you wanted? Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first I'll Brew yourself a mug of mulled wine? Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zerrikanian spices. Not a speck of magic. Care to tell me what you're up to? I would rather show you, but you must wait a bit. Color me intrigued. Fine, I'll wait. Then shoo, outside. Gonna slip into something more comfortable? Later. Let's not get ahead of ourselves. Well, go on, out. You've been patient, thank you. It's almost ready. Bílý krysy? Huh? If I wanted to see white mice, I'd just get drunk. Note that I said almost. Now don't interrupt. The cane vindicator.
Third mouse. What happened to it? The spell has a 66.67% chance of success. I always use one more than I need, just in case. So where did... Keira, can I explain what's going on here? Know the fairy tale about Cinderella? Mm-hmm. True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole. Left behind one slipper, so... I beg you, not another word about Zoogles. Now, to return to the fairy tale, I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a fairy godmother, I'll cast the spells myself. But I could use a Prince Charming. It just so happens you're the only decent candidate in all Velen. So, what do you say to a moonlight ride on horseback? And dinner? Zaklínečné gigolo s radostí. A jo, jedem, pojď. Sounds tempting. So tempting I don't think I can refuse. Before we go, there's one more thing. Gotta transform a pumpkin into a carriage? No. I shall transform our rancid rags into something more glamorous. Don't wince. It'll only be an illusion, won't hurt a bit. And at dawn, everything will return to normal. A jo, asi zdaví, čo by Why oblí. not? Might as well go all out. Then hold on tight. Gavella Glan. So, what do you think? Neckline too modest? It's just right. Oh, I might also have changed your hair colour while I was at it. I've always fancied dark-haired men. Oh well, any port in a storm. Well, off we go. Dinner's waiting. Last one there does the dishes. Witcher, kdyby nebyl tak bělovlasej, ale ten... Závod na louku, OK. Se nám po cestě stane zbojníci, jak tady byli. Závod pod oběšencem, ale to je skvělý. Tak mi dochází výdrž koně, asi bych toho měl nechat. Whoa, Cinderella. We'll have a great fall. Srazím z toho koně, hele, tady jsou nějaký lidi. Co tam spavnujou teďka najednou? Hra nestíhá načítat. Go, go. Výdrž koně je docela trapná teda, no. Thought you were a better horseman. For the record, I was riding a mouse. For someone who usually trots around on a roach, that shouldn't present a challenge. Now do you see why I needed those substances? Could have just told me what this was about right up. Geralt, run to the woods and fetch my shopping. I'd like to make dinner. Well, would you have helped? If I'd known I'd get a glass of Zubaram dry in return, of course. Well, well, never took you for a wine connoisseur. Think witchers suck the marrow out of drowner bones and wash it down with puddle water? More or less. Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. How, if you don't mind my asking? I mean, you'd think the only work to be had in Velen would be in farming. Very true. So, I've two options. I can either start cultivating turnips or leave. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Geralt, for your help with the tower. You were fabulous. Not the first curse I've lifted. But among the most difficult, correct? What happened on that island? Why, I shiver at the thought. And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. No.
you even interested? Because I grasp the importance of the studies conducted there. In the wrong hands, the findings could do immense harm. I'm sorry. Such a gloomy subject to broach. I simply shouldn't have, not during our romantic dinner. Romantic? Thought we came here as friends. Friends. With benefits. So? Já nevím vůbec, co takhle Geralt byl, jakože neznám lore. Jestli jako věrný je Nefr. Já myslím, že moc ne. Tak to tady stvární. Your fairy tale, your rules. Really? Then close your eyes and count to 10. 1, 2, 3, 4. All right, that's enough. Keira, wanna play hide and seek? Why not? Toho teď nikdo nepřepadne, nějak nevidím své meče. Good. Won't have to fumble with fasteners. Odhazuje oblečení. Now where's that Cinderella gone to? Found me. Congratulations. Do I get a prize? I have nothing on me. But I'll think of something. Taková typická hra pro děti. Jsem se ani nekoukal, jestli měl večer nějaký věkový omezení napsaný, ale asi bych čekal, že jo. Know what they call that constellation in Zerrikania? Dragon something, I bet. No, it has a different name. But indecent, actually. Lean closer and I'll whisper it in your ear. Egfain Nave. Znělo jako, že mě šeptal spíš uspávací kouzlo nebo něco takového. Keira, where? Zpátky svoje oblečení. Put me to sleep with a spell. Means she's up to something. Ale zpátky do té věže hledat ty věci. Fyke Isle, the tower. Žádný jde do Baronova hradu. Tak, teď jak se tam dostat nejrychlejc? A tady byl koukám quest dokonce. Udělám tady lodičku a připůjdu tam zpátky tou jednou z těch lidí, co jsem byl původně, anebo se portnu k rozcestníku, což mi zní možná o něco líp. Po cestě naberu quest. That's it, Roach. Jo, počkat, změna plánu. Ne, tohle. Sem to vemu. Protože tam je ten kovář a opravíme meče. Ježišmarja, oci ne. Kde je pan kovář? Nedělej, že ještě nevstal.
dry head brigade? Northern women bathe but once every 3 moons. To the trade. To je stařec, já nechci stařec, já chci kovář. Ale vypadá to, že lidi akorát vstávají všichni hromadně. Takže očekávám, že za chvíli se tady kovář nějak zjeví, jenom nevím kde, odkud. Jestli se transformuje z toho stařce. Tady je jinak jenom kupec, žádný další zbrojíř, takže bych potřeboval fakt tohle, aby mi to opravil, no. A jenom, že kde bydlí, že jo. Ale chleba. Tady už je obchodník úplně v pohodě. Některý drbou podlahu, tyjo, tam. Sedlák, stolka, sařecně. Ale kovář, už je tady, on se spavnul. Yeah? Yeah. Let me see what you're offering. Opravy. Opravit vybavené zase, kolik to bude stát, 70, jasně, ber to tam. A co se týče zbytku, tak ne, rozebrat ne. Obchod bych si asi mohl dát a prodat mu nějaký z těch, co jsem nechtěl. Což jsou tyhle dva. Tohle se asi bude hodit, tohle si zatím nechám ostatní. So long. So long. Tak. A to, co jsem chtěl, tak bylo ještě podívat se, co jsou tyhle zač. Já nemám žádný rukavice, žádný boty, proč, pro boha? Sundala. A kalhoty mám na sobě. Tak jako naprohazovat zpátky. A tohle vypadá, že mám dobrý ten gambeson aspoň. OK. Magická lampa v kapsách, jo. Jasně, petardy a kapsy, já jsem se mají dát ty věci. Takže to bylo fakt ono, tohle je ten rychlej přístup asi. Tak, opraveno. Save, rychlej travel. Na ostrůvek. Možná tam zase nebude spadnutá vodnice. A light. Top floor of the tower. Gaska. So, found what you were looking for? Yes, thanks for asking. How are you feeling? Sleep well? What do you want with those papers? Why, I aim to use them to continue important work that a man's tragic death put on hold. Alexander was studying the Catriona plague.
I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a vaccine. Strictly humanitarian motivations, is that it? No, strictly selfish ones. The mighty would pay willingly for such a remedy. Can you imagine how much? Take Radovid, for instance. Why, he might even consider forgetting my past associations with the Lodge. Radovid doesn't forget, and Radovid doesn't forgive, especially when it comes to sorceresses. He'll make an exception for me. He'll have to. I have something he wants. Please, you don't believe that. Well, you believe Yennefer will stop treating you like a dog someday. Don't see me laughing. I'm going to see Radovid. Tell him of this research, whether you like it or not. This is suicide, Keira. You'll wind up tied to a stake, burned to bolster the morals of the masses while entertaining them. Shut up for a moment and look at me. See this? Bedbugs, Geralt. Bloody bedbugs. I, Keira Metz, advisor to Foltest, a member of the Lodge of Sorceresses, have bedbugs. Bedbugs. Think what you will, but I'll not stay in this bloody swamp one day more. Not one day. I shall cross the Pontar, and that means Radovid's men will find me sooner or later. Don't you understand? I don't have a choice. I will have to parley. Got another option. Go to Kaer Morhen. You believe I'd be safe there? Long as you don't piss Lambert off, yes. Emir, Radovid, neither will be able to reach you. Find little in the way of luxury there, but we do have clean sheets. It's a long way, well beyond the dividing line. But if I keep to the woods until I reach the Kestrel Mountains, I should pass through unnoticed. So be it. Seems I find it hard to refuse you, handsome. You've clearly a notion of what women want, how they think. Yeah, kinda. So before I go, I'll need you to hand me those notes. All right, take them already. O, jsem nečekal, že mi Farewell, takhle dá. Geralt. Or rather, see you soon. Konec questu. Wow. Hezký portál. Moc hezký. No, teď mám jít tady do Baronova hradu, což buď tam můžu jít tady a proběhnout přes vesnici, tady proběhnout přes vesnici, přes nějaký side quest nebo odsud. Třeba z Větvic. Já mám pocit, že Větvice jsou ty vymražený Wildhuntem, co? Ano. Try to win them all, but you won't. Ne, to není ono, OK. Tak uložíme hru, ještě chvilku budu muset končit, aspoň dočasně, takže... A na druhou stranu. Na kupce teď kašlu. Baronova stráž, OK. Nevím, koho vyhlížej, možná to radši nechci vědět. No divný, nevím, co to je. Tady někdo určitě je. Příšerky nějaký. Vůlové?
Jeden. Když nechcete, já vám to hnízdo odpálím rovnou, jo? Mě to je jako jedno vlastně docela. Ty vysoký levely, to se mi líbí. Hlavně mě trochu zajímalo, jestli nebude mít někdy lepší moveset. Já než ho musím vymlátit, teď asi nemůžu vyhazovat do vzduchu hnízdo ještě. Já nemám axi nahozenou, proč? To je axi, plen. Zhebni a rychle vypálit hnízdo. Mám úl. Kaboom. Extra, náklad tady ležel vedle. Ale tak přestali to spavnovat, že jo, to je hlavní asi. Jo, to je jenom vlaštovičník, tamhle mě ještě utek předtím ten jeden ghoul. Tak, to by mělo být všechno, co se hnízda příšery týče. No, tady něco ještě. Rubín. Asi všechno. Popel je asi jedno. Tak tohle baronův hrad, tak se tam jdem podívat konečně. Ať se seznámím tady s pánem místním. Co je ta lepka? Bude mluvit nějaká ta toxicita asi? To je v prdeli, OK. Ale už je tam rozcesní, hurej. Najdi barona. Už to říkáte. Brána někam dopryč a utřu nahoru. Puh, jak se leze nahoru. Možná ještě mapka, podívat se, to bude tudy. Ne, to je touhle bránou za roh, aha. Že tohle brána není ven, ale je to normálně dál do hradu. Trochu zmátlo, ale brátelí. Tohle je to samé, co vyselo tam dole. V tom sklepě u minulýho questu. Oh, kdo je tam? Jsem Witcher. Depends who's asking. A Witcher. Want to talk to him? Yeah. And I want to plow the lovely Queen Cyril. Seen this man before. In at the crossroads. You brought us around. As I recall, you were to go your separate way. Ztratil jsem se, promiň mi se. It led me here. Gotta talk to the Baron. Oh, aye? What about? Something important. His ears only. Fine. Lodrin, let him in. If he makes any trouble, well, we outnumbered him.
Je nás víc, to je hezký hodník, že si myslí, že mě sejmou. Já mám uloženou pozici, to je víc než všechny vaše skilly. A ne, neříkám, že se chci mlátit. To byl baron, co? Ale toho ksichtu. Ne, je seržant. Guard called you a sergeant. You a Temerian soldier? Not your concern, mate. Deserter. Temerian army don't exist no more. So what are you all doing here? Had a choice after the Black Ones thrashed us. Let it lie and try to lead normal lives, or continue to resist, join the guerrillas and fight for our beloved Temeria till death do us part. We chose the former. And the Baron your commander? Yeah. Commander. Zní divně. Vypadá trochu jak mage nějaký. Jako jenom trochu, ale... Emphysema, now those were balls. Attended a few, me and my Annie. How we danced, how we twirled, Dobře, tohle je barona. 1, 2, 3, hey! Enough. I don't care how you do it, but the deliveries must be weekly. Won't you stay for tea? No. Besides, you've another guest. Look at that. Didn't even stay for tea. In spite of all that blabbering about how cultured the nation is. Přišel si povídat, jestli mě přišel. Rumors rarely find confirmation in reality, especially the ones about foreigners. Right you are. I know who you are. Believe I also know why you've come. We'll talk inside. Make yourself at home. Where'd I put the bloody vodka? Ah, there it is. A snifter. Jasně. Why not? Ha! A man after my own heart. With Foltest dead and the On pak bude líp mluvit, já jsem to chci cítit imunní docela. Who's a loyal Temerian to drink to these days? Himself and his company? Good enough. Správně, nechal to vypít první, pak až se napil. To the matter at hand. I'm Philip Strenger. Now the Blobtits round here call me the Bloody Baron. Geralt of Rivia. Blobtits call me the Butcher of Blaviken. I said already, I know who you are. Truth be told, it's the only reason we're talking. How do you like it here in Velen? Je to hnus. Nic toho. Didn't come here to talk about the scenery. You're wrong to avoid the topic. You've just arrived, plain to see. And the local swamps and bogs, they're interesting to say the least. Someone loses their way around here, he becomes damn hard to find. What are you getting at? Many have lost loved ones here. Some their wives, others their daughters. Get to the point already. Ciri, that's why you've come, isn't it? So she was here. She showed up some time ago, exhausted, wounded, and stinking like a soaked hound after a hard hunt. No, hunt tam byl, no. Later, I learned she'd come from the swamp. Jaká ukázka, nebo co načítá? Said some beasts from the woods attacked her before she could reach the village.
Byla mega čarodějka. Ale ok, aspoň, že vyrostla, tam ta holka vypadala fakt divně, to už vypadá normálně. What? Když hraješ za Cyrilu, nemáš přístup do inventáře, ani nemůžeš si je znamení, já budu hrát za Cyrilu? Zajímavé. Vypadá dobře. Akorát nevím, co budu teda dělat. Trhat bylinky, jasně, vůbec nevím k čemu, ale hraju za Cyrilu, tak prý budu trhat bylinky. Nikole, tam řekně, najdi pomoc. Dobrý dodge, tohle fakt. Tohle je jako tyjo Superman fight, jako to, co ona dělá teda. To nepotřebuji znamení, když mám takovýhle skilly. No, jak tam zůstal. Hello there. Are you lost? A little, I guess. Are you? Yes. Though also just a little. Does that mean you know which way to go? Not quite. Not yet. But I'm sure we'll find the way if we set off together. What happened to you? This? It's nothing. How did you wind up here? My father brought me. Told me to follow the trail of treats and eat my fill. He said he would wait. So I started down the trail. Then I saw a butterfly, and I ran to catch it, and I lost my way. Your father, why did he have you follow the trail of treats? Do you know? Because we had naught to break our fast with. I don't understand. I was naughty. Broke a jug. Spilled all our milk. Your parents must have been angry. Mother said I should be spanked, but Father said wouldn't do no good. Too many mouths to feed anyway. Sending me down the trail of treats, that would solve things. Huh. Oh. You and your father, when did you leave home? This morning. And did the sun warm your face or your back? It warmed my back. So we must go east. Come, I'll walk you home. And explain to your parents that they must not lose their children in the woods. We can't go home because of the Wolf King and his pack. No kings among wolves. These have one. And you've seen him? Yes. I mean, no. From behind a tree. He was huge, with giant eyes and great fangs, and he was terribly, disgustingly horrific. Hrozně příšerně strašlivý. See what I've got on my back? Wolves fear it. Kings do too. Come, I'll help you up. No, zpátky nevylučit tlaky, ale tady asi lud není společný, že je to úplně jedno. Že tohle není úplně tak easy, ale tak smečka celá, no. Jo, stačí.
Healing probíhá, dobrý. Nevím, jestli tohle má cenu lootit vůbec, jako jo. Mine could do a lot more. Come. Look! There's something there. O, rozmlácená lodička, kapku. Tatínek? Wait here. Don't come any closer. But... No buts, stay here. I must see something. His chest is crushed. Ribs probably pierced his lungs. Something picked him up and threw him against the tree. No a kde pak je? Something tore his leg off. No, gnawed it off. Ew, that's horrible. Stay there and look away. What's this? Marrow's missing. Interesting. Interesting. Tak se mrkneme na ten zbytek, když je tam. Let's see. His liver's gone. Už tam přibyla možnost, že to můžu odignorovat. Would you mind making certain your laces are tight? Lips parted and bloated. Bit clear through his tongue. Immense pain before death. Bloodshot, but still moist. He died recently. The Wolf King's no fantasy, it seems. Except he's a werewolf. Vlkodlak, Možná máte mít stříbrnej. He had a fall. I bet. The Wolf King got him. When did children get so smart? What will we do when the Wolf King finds us? Zabijeme očího krále. No silver. Nemáš silvera, dobře, nezabijeme. Jsme mrtví. You mean like we make from rapeseed? No, a far more special oil. Of dog tallow, wolfsbane, fool's parsley, and wolf's liver. The Wolf King will feel terrible, terrible pain. You're smart. How do you know these things? Did your father teach you? Not my father. My uncle. Uncle Vesemir. Hezký. Dávala pozor na vesel. Následuj Mařenku, najdi vlčí mor 2 ze 3, máme nějaký kozí pisk. Jo, ještě ze zadu otvora, jo. Tak jeden dole. Tohle musím dorazit, tohle taky. Tak. Už jste jen 2 náhodnu. Bez přesady už si tak netroufáš, co ty jsme. Ty taky, cipni. Vůbec to není hra o levém tlačítku, ale vím. Super, jo. Kozí pisk, takže tohle bílá kytka. It's dead. But a pig here? Must be a human settlement nearby. Tohle je druhý kozí pisk. All right, I have everything. Now for a spot where I can build a fire and brew the oil in peace. Bude stačit jeden olejíček, já nevím, jestli to má dočasný efekt nebo trvalej na té zbraně tyhle věci. Jestli když si udělám olej a pomažu si ho na zbraň za Witchera, ne tady to může být special, ale jako za Geralta. See just how
effective Uncle Vesemir's formulae are. Jestli by to bylo trvalý. Musím pak podívat na olejíčky, jsem se nedíval pořádně. Jo, mrtvolky vlků. Bellies all in blood. Clawed open. No wolves did this. Sbírat bylinky, protože jestli bude něco dalšího, můžu se hodit ještě. Julít. Přesně, jdi přede mnou, dělej mi živý štít. Jú, jeskyně. It's a bit dark. Afraid? Are you? No. Tak, dobře, ukázka, tak doufám, že se mi to uloží tím pádem. What? The Wolf King, now do you believe me? I do. Hide! Dobře, tak jako vždycky rozdáte prostě se sekam, jestli máš takovýhle hápka. Jsem si teď teprve všimnul, co mu dělám. To nemusím se bránit na tohle. Prostě, hlavní tlačítko myši. Girl, you can come out now. Come on. Co bude hajdet? You have bandages at home? Some spirit? He laid a claw or two on me, unfortunately. I've not, miss, but my lord, he's a powerful man. He's sure to help you. Might even reward you for cutting the werewolf down. Very well. Lead us to your lord. Vyluďte ho, tam musí být trofej. Co tady jsem přestal nabíjet mobil, teda nabíjí se šup. Nom, vůbec nejsem vyhládla, že jo. Jo, tak to budu tohle háhat, tak proto to vypráví. Just who do you think you brought me, man? That's not my daughter. And the little one? Neither, damn it! I think I'd know my own child. Well, might not be yours, the older one, but you've got to admit the likeness. That's downright striking. So, any chance for that reward? You'll not see one fucking copper. Get out before I set my hands on you. So, stew any good? Very. Thank you. I'd not eaten in... Clear to see. I'm pleased you like it. Had them prepare a bath for you once you've eaten. And you could do with some sleep. Gretka in the nook behind the hearth. You in the guest room opposite the kitchen. Thank you. Shh. Eat now. We'll speak once you've rested. So I ordered my men to watch her and left her to rest. And? A topic for another time. I need to find her. Understand? I need every last bit of information available. I understand. But you see, it so happens my wife and daughter are missing as well. I propose an exchange.
Find my loved ones, and I shall tell you about the girl you seek. All I know. To odmítnout, co já to chci vidět, OK. No jeři, tam viděl jsem to v tom příběhu, že jestli to je jeho, no. Ne. Fine, I'll help you. I'll find your family, but then you'll give me every bit of information you have. You have my word. Guard! This man's under my protection. No one's to bother him in any way. Don't stare, I've not grown horns. Treat it as a token of my good faith. When do you see them last? They vanished after the new moon, as if whisked away by shadows. What do you mean, vanished? Precisely that. I awoke one morn to find them gone. You try to search for them? Sent men out right away, but they're not suited to it. It's one thing to rip up floorboards in search of a peasant's last sack of grain. Finding a living person, they just don't know how. Besides, Velen's naught but swamps and marshy woodland. Plenty of hard to find nooks. If you're looking to hide someone, this is the place. Maybe they were kidnapped. Got any enemies? None worth mentioning. To by bylo žádost výkupný už mezi tím. None would dare raise a finger against my family. Any who might have, they've been eating dirt long since. Anything unusual happened before they disappeared? They act differently, do anything strange? Unusual? No. Well, not long ago, peasants came to complain that a beast had ravaged a woman by the well. Devoured another lass before her. Common occurrences in Velen. And my women, Anna, quiet as a mouse as ever, and Tamara, occupied with her things, nothing unusual. Zní jako, že neví vůbec nic. Must be hard to be the only two women here. This place? What do you mean? I wanted for nothing here. Pheasant for dinner? Not a problem. Blue ribbons from Toussaint? Say the word. Had your men in mind. Their company. Sure your wife and daughter weren't being harassed? My men are a horde of whoresons, but they know their place. One of them so much as looked at Anna or Tamara crosswise, I'd cut him down like a dog. Okay. I'll need to know a lot more than that. Can I see their rooms? What for? I need clues. Anything to latch onto. I'll not let a stranger pore through their belongings. Want me to find them or not? I do. Then let me work. Fine. But I shall go with you. The doors are locked. Následuj barona. Zajímavé, by takový to bojoval, možná se to časem krvavý baron. Nevidíte s tím mečem na rameni, by mě chtěl setnout. Haven't got a clue. Papa, is that deer's wump on the other side of the wall? You see it there? Whoa, what's a trophy? I pity any bastard who's hurt her. Co dělá? To se snaží otevřít tím, že klepe na dveře. Damn it! Jammed again. Keira? Ne. Tamara's room is there. Try not to make a mess. For their return, I want everything to be as they left it. Wooden candlestick. Stem's broken. No, takhle. Budu se chovat jako, že jim to tady nevykradu, že jo? Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope. Walls a different color. Something used to hang here. That painting?
Right něco bude size. za obrazem. The Baron and his wife. Look happy enough. What's this? Gotta wonder who wanted to hide the hole. And what's on the other side. Na druhé straně, co na druhé straně byl? It gets interesting. Piece of wood looks like the stem of that candlestick. No coincidence there. Zajímavý. Fight might have happened here. I'll look for clues. Rest of the candlestick and wine stains. Somebody smashed a bottle. From Toussaint. Yeah, Herveloos. Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. Jo, jsou sraníčky. Kam to vede? Vede dolů ze schodů, okej. Damn, trail breaks off. Spruce wood. Something else though. Smells of juniper incense. Some sort of folk talisman. Protective. Question is, against what? Won't find much else here. Pam param, pam pam param. Done poking around? Found signs of a fight in the room. Know anything about that? A fight? What are you talking about? Someone was attacked. Probably your wife or daughter. Whoever it was tried to defend themselves with a candlestick. Missed the attacker. Punctured the wall instead. They tussled too. I don't know nothing about this. That night, I was drunk. Don't remember a thing. They were gone by the time I awoke. Doubt you were the only ones in the castle. Maybe one of your men heard something? 3 times I asked those bastards if they'd seen anything, heard anything. Nothing, not a one of them. Whole landing smells of wine. Tell me anything about that? One of the lads, must be. Lushes, one and all. Give your men Herveloos? Oh, damn it. I might have spilled it. I told you I was good and marinated that night. What does it matter? Stench of wine in plenty of corn around the castle. Recognize this amulet? Yes. Anna began wearing it a time ago. Any idea where she got it? None. Any witches or cunning women in the area? A Pella. Old Coot lives near Blackbow. And there's a cunning woman in Midcopse, but I know little about her. She's only recently arrived. If Anna were to see someone, she'd choose the Pella, not the woman. Ženská to bude ta Anna ode was wary mě. of strangers, newcomers. Ta Keira. Ought to have a chat with this Peller. Fair warning, he's a hard man to talk to. Rumour has it he killed his own father with an axe as a lad, then went batty. Now they say he sees ghosts and ploughs his goat. Not really interested in his hobbies. Just want to ask about the amulet. Ho, ho, ho. Úroveň 6, pěkný. No, tam rozíme ty šípy, ať mám další ten řádek odemčenej. Což mi připomíná, že bych ho mohl hodit sem, co? Hop, vedle. To bude na 9, to na 6, na 8. Jo. OK. Ráda. Jak se dostanu pryč? Well, bring out the gimp. Think the gimp's sleeping. Well, guess you'll just have to go wake him up now, won't you? Asi bychom to tady neměl úplně jako rozmydlit, ale
A vypadá to podobně zamčeno. No. Vypadá spíš jako jiný sklípek celý tohle. Venku hrej. No já to tady uložím a přeruším, už to se to bude mi video tak 2,5 hodiny, co? Možná skoro 3, tyjo, nejsem si úplně jistý, kolik jsem začal. Ale pardon, za trochu další epizodu, ale prostě to je samý kecání, boj žádnej skoro, tak... Utíká, jsem zvědavý, když se dozvím něco zajímavého. No, budeme pokračovat dál, jak uvidíme, takže každopádně díky za sledování a uvidíme se u další epizody.